Selamat malam serta berita bahasa agar kita semua bergulai dengan aku, Doni Lang. Batang berita. Sarawak Datuk Benung ngemansang ke pengawak maksud ke minyak alternatif dikenal bilun bakal minyak tip meruan tau ke Sustainable Aviation Fuel SAF. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari dan Datuk Abang Openg Madah SAF tahu benar dikenal bilun bak pengeransing berkenaan minyak maksud ke mimit karbon bak industri penerbai bilun. We want to be sure that we are developing this fuel to not only take into account greenhouse gas reduction, but the amount of water usage and appropriate land use that goes with making this. Ia berdakar perkaranya Maya Forum Dagang Kuasa Sarawak Korea 2022 di Kuching kena hari 4. Ketegalnya, Premier Sarawak ngelalu ke pegawai bersaup Hari Republik Korea bak tuju berkenaan ke SAF di megak tahu mai pemai ngagai perkara bukai bayak ke bak ramah rampak menua enggau ekonomi. Bak perkara berkaul yang bisa dipadah ke company penerbai bilun, Korean Air dekat ngena SAF buat penerbai bilun antara Paris engau Seoul diuliah ngurang ke pembansut gas rumah gadung nyentuh ke 80%. Bas Sarawak kuya Perintah Negeri dengan Opis Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC berdua bersaup engau Airbus serta Rolls-Royce nengah Palan Innovation Aero Angkasa Malaysia AMIC ngagak pansia lalu ngadu ke pengawak pemansang bak hidrogen gadung engau sel minyak ke dikena bilun. This SAF collaboration is a venture into developing biofuels for aviation, in which the aviation industry has net zero carbon emission goals. Biodiesel and e-methanol could be another avenue contributing to the aviation and marine industry as low carbon fuels. Forum Dagang Kuasa Sarawak Korea 2022-nya ngembuan 7 ngempuang sidak ti berkawal dengan perkara penatai kuasa seraya nyerungkai awak ke tahu alai bersaup antara Sarawak engau Republik Korea bak sektor kuasa lebih lagi kuasa tahu dikenal baru engau hidrogen. Lebih 100 ikut datai dari Korea kelimpah Sarawak empu ngambil bagi bak forumnya. Belah diatur mainnya pengerami nyain kontrak projek semadang grid mikro antara Sarawak Energy Berhad SEB engau konsortium Korea dikemata ke Datuk Patinggi Abang Zuhari engau Duta Besar Malaysia Lee Chi Biom. Pengawalnya diatur Sarawak Energy Berhad Nuri Flag Company Limited engau KS Xinhua SNC Company Limited. Dulu harinya Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari menerima penemuan bahasa Ahli Duta Besar Republik Korea ke Malaysia Lee Chi Biom bak endur ke Sabaka. Penemuan bahasanya diatur berserimbai dengan Forum Dagang Kuasa Sarawak Korea 2022. Bak berita dah tu, bini Premier Sarawak, Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang udah mengatur penemuan bahasa. Ngagai bini tuai megai menua TYT Negeri Sabah, Toh Puan Dato' Sri Panglima Dr. Nolidah, Tan Sri Dato' RM Jasni bak Istana Sri Kinabalu di Sabah kena hari 4. Peratai Puan Sri Dato' Amar Jumaani di Kota Kinabalu kena 8 Jun tadi disambut bini Speaker Konsil Negeri Dun Sabah, Datin Nurani Saleh, bini Menteri Pemansang Menua Pesisir Sabah, Datin Maliana Ugau, bini Sekretari Perintah Negeri Sabah, Datin Sri Panglima Dato' Dr. Nuinda alias Sapit Sekretari Perintah Negeri Sabah, Diana Abdullah Enggau Bala Pegawai Perintah Negeri Sabah Kebukai. Penemuan bahasanya belak ngembuan 7 beranau ke pemansang industri tekstil Songket Enggau Keringkam di Sarawak. Kelimpah harinya awaknya megak dikena beranau ke pemesai reti, nyaga serta ngintu pemakai asal engau tekstil ngambil ke pesaka asalnya mansang nyerumbak pemansang ti inklusif lalu tertipak ke pengeremai pemansang ekonomi digital. Muak kelemai, Puan Sri Dato' Amal Jumaani ngau Rabanya dekat nguluk pengerami makai lemai ke diatur Perintah Negeri Sabah, bak Sabah International Convention Center. Berita rangkan ketu, penegap engau pelikun politik Malaysia lebih lagi di Sarawak besar reti ngagai pemujur perintah ngadu serta memujur ke pemansang ke udah dilanggur. Sapit Menteri Pemansang Benua Pesisir Malaysia, Dato' Hasbi Habibullah Madah di Sarawak mayuh langgur engau perambu
Dah digagak Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg Nyengkawem, yungkak ke tikas penatai pembersih negeri. Berjaku maya program ngabang gawai limbang kena hari Sabtu yang madah. Pemujur Gabungan Parti Sarawak GPS bak pengawak berpilihan besar negeri PRN empai lama sudah nampak penegak politik di negeri itu tik ngemuntang ke pengawak perintah megai ngemujur ke agi pelin ngadu ke pemansang. Ia kemegakaban Parlimen Limbang madah GPS gunakan mayuh agi pengari rakyat bak rengat Parlimen ngambil kejaku ngau peminta rakyat Sarawak bak perkara berkawal ngau hak Sarawak nyaris agi didinga. Kaya nakak kedai tu, GPS Seminat BC 18 ikut ajak kaban Parlimen hari 31 itik pendudukan. Berpun hari perkaranya, Datuk Hasbi minta rakyat Limbang mengkang ngetan ke sukung sidak ngagai calon GPS maya PRU 15 ke dekat datai dikena ngentu ke pemansang bertanduk, penegak politik serta pengelantang penghidup rakyat. Berkawal ngau pengeraminya, Datuk Hasbi sudah mengatur program ngabang gawai bak 13 sebuah rumah panjai sepemanyai Jalai Kubong ngau Ulu Pandaruan kena ke hari Minggu ngau hari Sabtu tu tadi. Rumah panjai ke udah alai ngatur pengerami itu ianya Rumah Babai, Rumah Sengat, Rumah Imau, Rumah Ajud, Rumah Unung, Rumah James Jimau, Rumah Baba, Rumah Sintau, Rumah Suring, Rumah Tegung, Rumah Medlin, Rumah Kelat ngau Rumah Manai. Berita terus ke Enggau Pengawak Gerempung Tuai Raban Bangsa Enggau Genturung Pendiau KMKK Simunjan sudah mengatur malam jasamu di Kenang Enggau Pengerami Gawai 2022 bak ruai Gempuru Opis Pilihan Semunjan kena hari 2. Pengeraminya dikena ngerami ex pegawai Pilihan Semunjan Abdul Khalid Manat sudah minah gawak ngagai Opis Pilihan Gedung seraya nyambut gawai Dayak bergulai Enggau KMKK Simunjan. Kaban Kongsi Negeri Semunjan, Aula Dris kebelak datai mainnya, bajak ia merik terima kasih ngagai Abdul Khalid ke udah berbenar berjalai ke pengawak diri ungku perayat dia. Ia minta semua KMKK merik sukung ngagai pemangku pegawai Peliliah Semunjan ke baru, Zainab Halib di Megak Endang Peranak asal Semunjan. Berkawal dengan pelin pemansang di Semunjan yang madah sekedar projek sudah dibenar ke gagak ianya Jalai Arisual ngelawak Intangur 16.5 km pemanjai. Kelimpah harinya Jalai Muntang Aris Kendu ngelawak Pasar Baru Semunjan Megak iaitu Bendung di Langgur lalu Siti Agi projek ianya dekat ngagak kuarter sebab Opis Konsil Peliliah Semunjan ke berungkus 5.5 juta ringgit. Berita di Kabong, penghari rakyat dia Muhammad Ci Kadir sudah nyuak ke geran RM5,000 ngagai Gerempung Veteran Soldadu Malaysia ATM Pampang 100 maya pengerami Ranau bergulai ngau Gerempungnya kena hari 3 tu tadi. Gerempungnya ditumbuh ke Kenyau 1 Januari tahun 2000 lalu dia tu bungku 5 itik peliliah ianya Kabong, Saratuk, Pusa, Betong, Engau Maludam lalu bisik 300 ikut Raban. Sekedar ada program kesuah diatur, gerempungnya maka program pengasih Nyengkawem memberi ke perangsang pelajar, bantu nampung pelajar ngagai tikas ketinggi, agi, serta mayah agi program ke bukai. Nakak terdulu edisi malam golai ngaku, Donilang, berita kesih lagi, tahu dipedak dengan semua laman media UKAS, Nyengkawem bak portal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube. Thank you.